द्वितीय स्कंद नवम अध्याय श्री सुकवाच कहती राजा आगे तार प्रश्न अनुरागे शुण नृपति पुण्य देहा तु मते पचारिलु जाम विष्णुर क्रीड़ा आत्मा गुण सृष्टि पालन संहारण आत्मा माया सृष्टि करे से माया केवा कली पारे करई सकल संभव स्वप्ने जेस ने अनुभव कथा ईश्वर वचने न घटे शास्त्र अनुमाने जेणु से माया मिसई एकु अनेक प्रकाशई स्वभावे आत्मा बहु रूपी रूप प्रकाशे सर्वव्यापी जे रूपे ताई जेवा गुणे मोहि मोहर प्राय मणे सत्य प्रकाश सर्वदेह निरते आत्मा रूपे रहे पर अपर न लागई काल माया भेद काई माया क्रमश सत्य प्राय सत्य असत्य भेद नुहे आत्मार जान सुधी अर्थे कहले ब्रह्मार अग्रते से जेणु घोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी तपे तोषिला भगवान तेणु पाइला दर्शन निर्मल निष्कट चिते तेणु चिंतिला हृदय गते शुण कहवा तो अग्रते ब्रह्मा को दिशिला जेमते से आदि देवगण गुरु भक्त भजने कल्पतरु निज भुवने सुखे थिला ब्रज विहारे इच्छा कला आत्मारे आत्मा माया ग्रस्ते प्रपंच निर्माण जेमते ए नाभिरु पद्म कला जात जमु जन्मिले चतुर्मार्थ से पुणी चिंता भरे रही पर अपर न जाणई चिंता विच्छेद भावे मने शबद शुभिला गगने जले कमल मध्ये थिला सेवेनी अक्षर शुणिला ओंकार आदि षट दश पंच मिश्रित एक विंश तबदे तप उच्चारण निष्किंचन निज धनम से वाणी शुणी ब्रह्मा कर्णे निर्वली चाहिला गगने दिग सहिते अनाइला कहीं जे किछि न देखिला से पुणी रही निज स्थाने आत्मार हित चिंती मने जानिला ए परम तत्व तप साधने देला चित्त मोर हित बोली जानी निश्चल मने कुश पाणी अमोघ दृष्टि से विधाता तपे बढ़िला तार चिंता ए देववर से दश शत तपे से कला दृढ़ चित्त मन पवन कला बंदी दश इंद्रिय गण रुंदी से सत्य तपे सर्वलोके तप सृजन अतिरेके तप प्रतापे नर हरि मिलिले निज रूप धरी से रूप न जानती केहि माया संसारे देह वही विष्णु प्रसन्ने प्रजापति छाड़िला मनु दुख भ्रांति शून्य विजय नर हरि अशेष देवं करे भरी जार शरीर रज तमे पशि न पारती संभ्रमे जे अन्य कालर विक्रम सेवा होइब काहीं क्षम माया न पारे पशि जहि देवे जानिबे ताहा काहीं विमान मध्ये नारायण वेष्टित पारिषदगण सर्वे दिशन्ति विष्णु तेज स्वभावे चारि चारि भुजम श्याम सुंदर तनु वर्ण अरुण पंकज लोचनम हलदी वस्त्र परिधान सुरुचि सुंदर वदनम मणिलंबित कंठ देशे काम गंजन निज वेशे प्रबाल वैदुर्यर ज्योति मृणाल प्राय झटकंती किरीट गंजन कपोल श्रवण मकर कुंडल तेज विराजे नभस्थली वेष्टित पारिषद मिली दिव्य कामिनी गहणे बिजुली नील मेघे जेने अष्ट विभूति संग मेले कमला सेवे पाद मूले दिव्य दोलिका मध्य नारी पुष्प वरसे स्तुति करी जे रूपे विष्णु नभस्थले ब्रह्मा देखिले बेनी डोले जार महिमा दास रथि भक्त जनक अधिपति जगतपति सर्वगति ता माया केहि न जानती सुनंद नंद प्रचालादि अहर्गण सहिते अमोघी पूजंती शंकर स्वभावे मिलिण समस्त सचिवे ए तांकु देखिले मने हुए भृत्ये प्रसाद देला प्राय ताहाक नयन जुगल वर्षंती मत तार जल त्रिमुख प्रसन्न वदन अरुण पंकज लोचन हस्तके किरीट विराजे कर्णे कुंडल कट्टिमाजे हे शोभई पीतजे वसन लक्ष्मी क्रीणती हृदय जाणम अमूल्य सिंहासने स्थिति वेष्टित सकल विभूति हेमंत रूप ब्रह्मा देखि उठिले आसन उपेक्षी कृष्णर दर्शने आह्लाद आनंदे होई गद गद लोमोर से तनु पूर्ण प्रेम भरे अश्रुलोचनम नर पाद पद्म चाहि मिलिला शिरे कर देई आनंद सागरे बुड़िला अधिके आत्मा पाशोरिला ती आनंदे प्रेम सुखे से ब्रह्मा विष्णुर सम्मुखे प्रजा सर्जने तार मन जानिले प्रभु भगवान ब्रह्मा वदन हरि चाहि ईशत हास्य वाक्य कही आत्मार प्राय प्राय करी ब्रह्मार कर करे धरी कर अंजलि ब्रह्मा करे संभ्रमे विनम्र सादरे भगवान वाच हे वेद गर्भ सृष्टि अर्थे तू भेजे तपे तोषी मते ती दुष्कर चिर तपे तेणु मु तोषे तो समीपे अभावे जोगी की दुर्लभ मु तोते होइली सुलभ मंगल शुभ हेउ तोते वर जे माघ दृढ़ चिते मोर दर्शन जेबे प्राणी लभई पुण्य गर्वे
ତାହାର ଗତି ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ଅନ୍ତରେ ହୋଇ ଆତ୍ମାରାମ। ଗଗନେ ଶୁଣି ମୋ ବଚନ ତୁହି ଯେ ତପ କଲୁ ମନ। କର୍ମ ବିଭ୍ରମ ଦେଖି ତୋତେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲି ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। କହିଲି ଚିତ୍ତେ ତପ କର ମୁଁ ତୋତେ ହୋଇବି ଗୋଚର। ମୋର ହୃଦୟ ତପ ଜାଣ ତପେ ଥରଇ ଦଶ ପ୍ରାଣ। ତପେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରି ହେଳେ ପୁଣି ସଂହାରି ତପ ବଳେ। ତପର ବଳେ ଜଗତ ମହି ଧରଇ ଅବିରତ। ବ୍ରହ୍ମବାଚ ତୁ ନାରାୟଣ ଭୂତେଶ୍ୱର ପ୍ରାଣିକ ହୃଦେ ତୋ ବିହାର। ଏ ତୁ ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇ ପ୍ରାଣିକି ଉପଦେଶ ଦେଇ। ଏଣୁ ମୋହର ମନ ଜାଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଦେଲୁ ଚକ୍ର ପାଣି। ଅନାଥ ନାଥ ତୋ ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ମୁଁ ତୋର ଚରଣେ କିଙ୍କର ଏମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ମତେ କର। ରୂପ ଅରୂପ ତୋର ଯେତେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ ତୁ ଯେମନ୍ତେ। ତୁ ମାୟା ଯୋଗେ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୋର ଶିକ୍ଷାରେ ତୋର ପୁରୀ। ଏ ସୃଷ୍ଟି କରି ସଂହାରଣ ତୁ ନାଥ ପରମ କାରଣ। ସୃଷ୍ଟି ସଂକଳ୍ପେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁ ନାଥ କର ସୃଷ୍ଟି ଦୀକ୍ଷା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରେ ଉର୍ଣ୍ଣନାଭି କ୍ରୀଡ଼ଇ ଯେନେ ଧନେ ଭାବି। ହେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରଇ ଯେମନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ମରଣେ ଭଗବାନ କେବେ ନାହିଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ବନ୍ଧୁ ଯେପରି ବନ୍ଧୁ ଦେଖି ସକଳ କର୍ମ ସେ ଉପେକ୍ଷୀ। କରଇ ବନ୍ଧୁର ଆଦର ସେପରି କଲୁ ଦାମୋଦର। ତୋତେ ମାଗୁଛି ଯେ ଏହା ଗର୍ବ ନଛୁଁ ମୋର କାୟା। ସୃଷ୍ଟି କରିଣ ତୋ ସେବାରେ ମୋ ମନ ରହିବ ନିଶ୍ଚଳେ। ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯେବେ ମୋତେ ତୁ ନାଥ ବସ ମୋର ଚିତେ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ବିଧାତା ମୋ ବଚନ ଯେଣେ ଲଭିବ ସୃଷ୍ଟି ଜ୍ଞାନ। ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ ଅଙ୍ଗ ଯେତେ ହରସେ କହୁ ତୋ ଗ୍ରତେ। ଯେ ରୂପ ଗୁଣ କର୍ମ ଭାବ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ତୋ ହୋଇବ। ପ୍ରସରି ମୋର ଅନୁଗ୍ରହେ ସର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତୋର ଦେ। ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ମୁହିଁ ଏକ ମୋତ ପ୍ରକାଶେ ଅନେକ। ସତ ସତ ପରେ ମୁହିଁ ଯେ ଅବଶେଷେ ଶେଷ ହୋଇ। ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼େ ଯେନେ ଚିନ୍ତେ ପ୍ରତୀତ ଯେନେ ଆତ୍ମା ହତେ। ମାୟା ପ୍ରକାଶ ସେ ପ୍ରମାଣ ଗଗନେ ଯେନେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗଣ। ଏ ଜୀବ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ହୁଅନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତେ। ଛାଡ଼ି ପଶନ୍ତି ପୁଣ ପୁଣ ସେ ମାୟା ଶରୀରେ ପ୍ରମାଣ। ତୋର ପ୍ରସ୍ତାବେ ପ୍ରଜାପତି କହିଲି ସୃଷ୍ଟି ଯଥାକୃତି। ଯେଝା ବିଚାର ଅନୁମାନେ ସେ ସର୍ବକାଳ ବିଦ୍ୟମାନେ। ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ଧର ତୁ ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ। କଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ତୋର ଚିତ୍ତ କେବେ ନହିବ ବିମୋହିତ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ସେ ନିରାକାର ଭାବଗ୍ରାହୀ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କହି। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମାର ଅଗ୍ରତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ ପଥେ। ନ ଦେଖି ପ୍ରଜାପତି ପଥେ ଅନେକ କଲେ ସ୍ତୁତି। କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ଅନେକ ଭାବରେ ବିମୋହି। ବିଶ୍ୱ ସର୍ଜିଲେ ବିଶ୍ୱ ତେଜେ ପୂର୍ବର ପ୍ରାୟ ନାନା ବୀର୍ଯ୍ୟେ। ସେ ଧର୍ମ ଗତି ପ୍ରଜାପତି ନିଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ମହାଗତି। ପ୍ରଜା କଳ୍ପନା ଚିନ୍ତା କରି ଆତ୍ମାର ହିତେ ମନ ଧରି। ନାରଦ ବାକ୍ୟେ ବେଦବର ହରି ମହିମା ଅଗୋଚର। ଯେତେ କହିଲେ ସୃଷ୍ଟି ଅର୍ଥେ ମାୟାର ମହିମା ଯେମନ୍ତେ। ଜାଣିବା ଅର୍ଥେ ମହାମୁନି କହି ବିଧାତା ହେଲେ ତୁନି। ବ୍ରହ୍ମା ନାରଦ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ନାରଦ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଏ ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ। ଦଶ ଲକ୍ଷଣେ ଏହା ଜାଣି ଯେବା କହିଲୁ ପରିମାଣି। ଏକଥା ସରସ୍ୱତୀ ତଟେ କହିଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କ ନିକଟେ। ଶତ ଷୋଳକେ ପରିମାଣି ବ୍ୟାସେ ନାରଦ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତୋଷ ଚିତ୍ତେ 18 ସହସ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଯୁକ୍ତେ। ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କଲି ତାଙ୍କ ତହୁଁ ତୁ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ନୃପଜଂ। ଏବେ ମୁଁ ତୋହର ଅଗ୍ରତେ କହିବି ପଚାରିଲୁ ଯେତେ। ମତ ପରୀକ୍ଷିତ ମେଳେ ଶୁକ କହିଲେ ଗଙ୍ଗା କୂଳେ। 10 ଲକ୍ଷଣେ ଭାଗବତ କହିଲେ ବିପ୍ରଭ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। बोल आनंदे कवार हरि हरि बोल।